Maayong hapon, aniya na ang Butuan On News Update sa Butuan City Public Information Office. Midagsa ang katawhan sa gipahigayong panaad o Station of the Cross sa Sitio Mahayahay, Barangay Antikala ng Syudad, Biyernes Santo. Alas 2 sa kadlawon, ubay-ubay na sa mga dibotong Katoliko ang nagsugod nagbakta sa 5 ka kilometrong bukiron bahin sa Barangay Antikala padulong sa ika-14 nga Station of the Cross. Gawas sa magkapamilya, barkada, naobserbahan sab nga daghan sa mga batan-on ang miapil sa panaad ning tuiga. Matag istasyon sa cross, naghalad og pag-ampo ang mga deboto. Pag-abot sa Sitio Mahayahay, makita ang tulo ka cross asa nagsindi og kandila ang mga deboto, lakip naghalad og pag-ampo. Gihimo kini matag Biyernes Santo isip paghinumdum sa paglansang ug pag-antos sa cross sa Ginoong Hesukristo. Ang Panaad 2024 gipangunahan sa opisina ni First District Representative Jose Aquino II. Usa ang 69 anyos nga si Evelyn Lim ang mibakta sa Panaad. Unang higayon pa lang niyang niapil uban sa iyang mga higala. Okay. 69 na mugod ko. Samtang sa laing balita, nagpahigayon ang lokal nga pagamhanan pinaagi sa City Health Department, kauban ang Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA Caraga og oryentasyon kalabot na sa smoking cessation, mental health awareness, and promoting a drug-free workplace. Natagaan og higayon ang mga empleyado sa Butuan City Water District ug Department of Education Butuan City Division nga ipailawom sa oryentasyon. Paagi kini aron makatukod og healthier workplace community. Andam ang CHD sa pagpanguna ni Dr. Henry Plaza sa pagpatuman og pag-awhag sa mga ahensya ug opisina sa pagpahigayon og susama niini nga maoryentasyon tungod dako kining tabang sa mga empleyado, hilabi na sa mga kahibalo sa nasangpit nga mga topic. Ang lokal nga pagamhanan sa pagpanguna ni Butuan City Mayor Ronnie Vicente Lagnada nga kanunay nga mapahinumdom sa mga empleyado ang mga buhaton aron sa pagkabut sa hapsay nga trabahoan. Ug mao kadto ang updates sing adlaw. Alang sa uban pang mga updates, i-follow ug i-like ang official Facebook page, TikTok, Instagram ug Twitter ug subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Michelle Hamudyong. Daghang salamat.